Okay, dekat AC kan kita ada arus ulang alik. Okay, kita dekat AC kan kita ada arus ulang alik. Di mana first current ni akan go to this direction and then dia akan change direction lagi. So ngamlah resistance ni dia function dia sebagai limit the flow of current. So apabila dia berfungsi sebagai as intended, okay, the equation for resistance adalah sama macam yang sebelum ni, which is IR is equal to I naught sin omega t, VR is equal to V naught sin omega t. So kita akan ada phasor diagram. Okay, phasor diagram di mana V dan I is in phase. So kalau kita punya phasor diagram macam ni kan, maksudnya I and V ni adalah in phase. Maksudnya phase angle antara mereka adalah kosong. So kalau kita tengok dekat sini waveform dia, dua-dua start daripada kosong. Dua-dua start daripada kosong and then akan naik and then maksudnya dia in phase lah. Dia tiada yang satu start daripada maksimum, satu start daripada kosong. So ni kita cakap dia sebagai in phase. So impedance dia dekat sini, impedance ni adalah total resistance dalam circuit. So ingat tak, impedance total resistance dalam circuit. So impedance dalam circuit ni adalah sama dengan value of R sahaja. Okay, so now if we have capacitor, kalau kita ada capacitor dekat sini, okay, capacitor apa dia punya function? Fazwan boleh dengar? Apa function capacitor? Untuk simpan charge kan, Miss? Okay, untuk simpan charge kan? Okay, so now kalau kita ada current yang keep changing direction, dia pergi sini and then dia change lagi direction. So apa yang berlaku dekat capacitor ni? Dexter? Ada Dexter tak dekat sini? Ada, Miss. Okay, Dexter, apa yang berlaku kalau current tu dia keep changing direction? Apa yang berlaku dekat capacitor? Sebab kan Dia kalau ada charge sebelum the ni store di sana, Miss. dia ada charge the store. Betul lah tu. Maksudnya kan sebab dia kalau current lalu satu direction macam ni dia akan charge and then kalau dia patah balik dia akan discharge. So dia akan keep charging and then discharge. Tu yang berlaku lah. So bila benda ni berlaku, okay, thank you Dexter. Bila benda ni berlaku, capacitor ni dia akan ada satu komponen, dia berubah function dia menjadi sama dengan resistance. Tetapi kita tidak panggil dia resistance sebab resistance kita tahu simbol dia this one. So capacitor ni sekarang dia function dia sama macam resistance tapi kita panggil dia reactance di mana simbol dia adalah X. Sebab dia mau limit current tu. So bila dia mau limit dia terpaksa berfungsi sebagai resistance. Okay, boleh faham ke tu? So kita ada X lah di situ. Maksudnya dekat sini kita akan ada X, reactance, which is XC. C bermaksud untuk kapasitor lah. So dekat sini kita hanya ada R sahaja. Okay, so since dia keep on charging and discharging, okay, kita tahu apabila current lalu, kita akan charge kan. So bila voltage dekat sini sama dengan voltage dekat sini, barulah kapasitor tu akan fully charge. So current lalu dahulu, barulah voltage kita akan increase. Okay, so kalau kita tengok dekat sini equation dia, IC is equal to I naught sin omega t plus pi over 2. Pi over 2 dekat sini adalah the phase angle. Maksudnya I ni dia akan start daripada maximum value. So tengok waveform dekat sini, I dia start daripada maximum value. Okay, sebab I yang lalu dahulu, barulah voltage kita akan increase. So, maksudnya I leads V by pi over 2. Ada angle dekat situ, ada phase angle which is pi over 2. So, V ni dia akan tertinggal di belakang lah. Sebab tu I leads V by pi over 2. So, kalau kita tengok dekat dia punya waveform ni, V dia akan start daripada kosong, tapi I dia tu start daripada maximum value. Okay, so impedance dekat sini, total impedance adalah sama dengan XC which is equal to 1 over 2 pi FC.
And then 2 pi F dekat sini adalah sama dengan omega. So dia sebenarnya XC is equal to 1 over omega C. Okay. And then next one, ramai yang left ni. Lain dah okay kah? Kalau boleh kamu share lah dengan Dapat line Miss. dapat line. Okay, nak apa? Kita teruskan sekejap. Okay, next one kita ada inductor. So we have inductor which is connected to ST. So inductor, function inductor adalah Kashimi, apa function inductor? Kashimi boleh dengar? Miss, apa tuh Miss? Apa function inductor? Ni kan inductor di sini, apa dia punya function? Okay kata Kashimi? Aduh Miss, apa nih ya? Lupa sudah? Coba belajar minggu Atau lepas. Miss? Dah tahu, Okay, kita tolonglah, belajar Miss. minggu lepas. Siapa tu mau tolong? Okay, tolonglah. Dia control current. Sama Control dia store current. energy. Okay, thank you. Siapa ni? Ilhan. Okay, thank you. So, kita belajar minggu lepas kan, inductor ni dia punya function adalah control current and store energy. Sama lah macam capacitor, tapi capacitor store energy in terms of electric field. But inductor dia store energy in terms of magnetic field. So samalah apabila kita ada current yang keep changing direction, okay, kita tidak mahu benda tu berlaku. So apa yang berlaku? Okay, inductor ni dia akan berubah function dia sebagai reactance, di mana dia akan limit lah that flow of current. So apabila dia limit, dia akan jadi XL, which is reactance. So nama dia dekat sini adalah capacitive, inductive reactance. Nama untuk XL ni. And then XC ni nama dia adalah capacitive reactance. So, equation untuk this one, L circuit ni adalah IL is equal to I naught sin omega t, VL is equal to V naught sin omega t plus pi over 2. So dekat sini yang laju adalah yang leads. Maksudnya dia akan start daripada maksimum adalah V. V akan start awal daripada I. Sebab kenapa? Sebab kita tahu apabila ada current kan lalu dekat coil, apa yang berlaku if we have I, apa yang berlaku kita akan ada induced EMF kan. Bila ada induced EMF barulah kita ada induced magnetic field. So berbeza dengan yang tadi dekat sini apabila ada current, apabila current lalu kita voltage tu akan increase kemudian. Tapi apabila dekat sini apabila I lalu, V ni dia terus induce immediately. Which is why kita punya voltage tu akan increase dahulu berbanding dengan I naught. So I akan lags V by pi over 2 ataupun kita boleh cakap V leads I by pi over 2. Okay, bermaksud ada phase angle dekat sini. Phase angle dia pi over 2. Okay, so the total impedance untuk circuit ni adalah XL, which is 1 over 2 pi FL. Salah ni. Bukan. Sorry. Sepatutnya dia adalah 2 pi FL sahaja. 2 pi FL. So XL adalah sama dengan omega L. So tak samalah yang this one lah. So kita silap tadi. Okay. So ni adalah pengenalan kepada reactance dan impedance lah. So impedance dekat sini bermaksud dia adalah total resistance di dalam satu circuit. Tapi sebab kita dekat sini bukan resistance saja, dekat dalam AC kita ada capacitor dan inductor. Dia punya konsep ni sama macam kalau kita ada DC circuit kan. So kalau kita ada dua resistor,
So, kita ada 2 resistor. Sini akan ada V. So we have I. So if we want to find the voltage, VT, which is total, dekat sini total, adalah sama dengan I. I dia adalah sama because it is a series circuit times with R total kan. So R total ni adalah sama dengan R1 plus R2. So dekat dalam this AC, R total di sini kita anggap dia sebagai value for Z, which is impedance. Maksudnya total resistance dekat dalam circuit tu. So now, yang ni misalnya explain pure circuit saja, di mana kita hanya ada satu komponen. Nanti kita akan tengok apabila kita ada 2 komponen. Okay. So meaning that here kita sudah gunalah V is equal to IR. Sebab sekarang ni dekat sini adalah kita ubah kepada impedance, di mana impedance adalah sama dengan Z. Okay, boleh. And then satu Miss, lagi. evidence tu untuk Boleh. total resistance. Ya, impedance ni adalah total resistance di dalam circuit tu. Tetapi bila dekat dalam AC, kita bukan hanya ada resistance sahaja. Kita ada inductive, capacitive reactance, inductive reactance. Okay, nanti kamu akan lebih faham lah bila Miss gabung nanti. Okay, satu lagi. So dekat sini kan, we have VC. Kita ada value VC, maksudnya voltage across the capacitor. So maksudnya voltage across the capacitor ni is now equal to I XC. Because sepatutnya, apa benda ni? Sepatutnya dekat sini kan adalah value for I kan? Miss, V is equal to IR kan? Ya? Siapa mau tanya soalan tu? Okay, sepatutnya ni kan yang original formula kita, V is equal to IR, di mana dekat sini adalah resistance. But now we have capacitor yang act as resistance dan kita tidak panggil dia resistance sudah. Ya? Siapa yang mau tanya soalan Kolek tu? dia Miss. Lambat Dia mau tanya soalan, line tapi dah, dia Miss. Lambat dia. Okay, boleh tanya nantilah tak apa. Ataupun boleh just chat. Nanti Miss baca yang dekat chat tu. Okay, apa satu tadi? Okay, so dekat sini kan, if you want to find the VC, maksudnya voltage dekat capacitor saja. So original equation kita adalah V is equal to IR, di mana dekat sini adalah resistance. But since capacitor ni sekarang ni dia berfungsi sebagai resistance, tapi kita tidak panggil dia sebagai resistance, kita panggil dia reactance, which is why VC is equal to I XC. So kalau VL akan jadi sama dengan I XL. Okay, boleh faham ke tu? Konsep dekat situ. Okay, kalau ada soalan? Ya dah, Miss. Okay, kalau tidak ada soalan, kita tengok example. First one, example 8. Okay, example 8 yang dekat sini, muka surat 7. Okay, so example 8 ni adalah di bawah pure resistor, which is the first circuit tadi yang Miss lukis. Di bawah pure resistor. Okay, so kita baca soalan dahulu. A lamp is lighted up to the same brightness by an alternating voltage as well as direct voltage of 12 volt. And then the resistance of the filament is 60 ohm. So kita ada dua value dibagi dekat sini, voltage and resistance. So maksudnya ni adalah value for the resistance. So this one value apa? Adakah dia value V0 or VRMS? Which one? VRMS. Okay, VRMS. So bukan V0 lah. Sebab dia adalah maksudnya dekat sini dia sebenarnya dia tidak bagi pula the keyword supply. Tapi kalau dia cakap macam ni kan, a lamp is lighted up to the same brightness by an alternating voltage as well as DC voltage. Itu sebenarnya adalah supply voltage, di mana always VRMS lah.
Okay, so now we want to find the RMS voltage and the peak voltage of the alternating voltage. So sebenarnya soalan ni dia saja je untuk uji kamu. Walaupun dia sudah bagi kan 12 volt. And then dia tanya lagi what is the VRMS. And then we know that 12 volt tu adalah the RMS voltage. And then second one we want to find the peak voltage. Apa formula untuk peak voltage? So formula untuk peak voltage, okay, kita ada macam ni kan, VRMS is equal to V0 divided by square root of 2. So masukkanlah 12 is equal to V0 divided by square root of 2. So akan dapat V0 sama dengan berapa Isaac? Betul ke tuan jawapan dia ni? Cuba tekan kalkulator dulu. Betul Miss, 16.97. Okay. 16.97 volt. Apa dia? Enggak, Miss. Itu kawan. Oh, kawan. Okay. Ignore dia. Okay. Next one. Kita ada RMS current. So, we want to find IRMS. So, macam mana mencari ni? So, dekat sini kita boleh guna either VRMS is equal to IRMS times with the resistance. Sebab kita sudah ada value ni kan. We have this value and this value. So, bolehlah guna this one. Terus guna this one. Which is equal to 12 IRMS times with resistance 60. So, akan dapat IRMS which is equal to equal to 0.2. 0.2, Miss. Okay, thank you. 0.2 ampere. Semua dapat? Dapat, Miss. Okay. Jangan marah, Bah. Bukan marah tuh, Miss. Okay. Baru bangun tuh dia, boleh. Miss. Baru bangun. Lambat betul Cerita bangun. Kozek. Okay, next one. Example 9. Mana sudah example 9? This one. Okay, example 9 ni adalah di bawah capacitor. Pure capacitor. So, we have capacitance 4,700 picofarad connected to 240 volt AC supply and then frequency 50 Hz. Now we want to find the capacitive reactance. Okay, capacitive reactance ni maksud dia adalah value for XC. Okay, ni nama dia capacitive reactance XC. So XC tadi formula dia adalah sama dengan 1 over 2 pi FC. So kita ada C dekat sini, value capacitance. This one adalah VRMS. And then this one adalah value for frequency. So masukkanlah 1 over 2 pi, F adalah 50, capacitance 4,700, which is equal to Miss, eksponen dia tak perlu bawa. eksponen apa? 4,700. Oh, this one. Yeah, this one ada eksponen kan? 4,700. Eksponen berapa ni? Pico. Negatif 9. 9, 12. 9 ke 12? 12. Negatif Okay, 12. 12. Negatif 12. So, sama dengan? Oh, baik. Miss, 6.77 eksponen 5 ohm. 6.77 eksponen 5. Betul lah kan? 5 ohm.
So always dia punya capacity reactance ni, the unit will be ohm. Okay, next one, soalan B. The peak current in the circuits, which is kalau peak adalah I0. So how to find I0? Macam mana nak cari I0? Cari V0 dulu. Cari V0 dahulu. So V0 is equal to V RMS times square root 2. Times square root 2, okay. So kita ada 240 times square root of 2, which is equal to 339.411. 339.411 volt. So now kita boleh cari I0. V0 adalah sama dengan I0 times with XC. So masukkan 339.411 equal to I0 times with XC yang tadi ni 6.77 exponent 5. So I0 will be equal to 5.01 eksponen negatif 4, Miss. 5.01 eksponen negatif 4. Thank you, Isaac. Isaac dah bagi jawapan. Siapa yang mau pergi? Oh, Dexter. Okay, semua dapatkan? Okay, example 10 ni benda yang sama. So, Miss boleh skip. Dia sama je ni. So, nanti kamu buat. And then, kita tengok example 11. So, example 11 yang ketiga, which is pure inductor. Okay, so we have 240 V RMS supply, frequency 50 Hz, causes an RMS current 5 ampere to flow through an inductor, which can be taken to have zero resistance. Calculate the reactance of the inductor. Okay, so now kita ada value for frequency. Dekat sini adalah I RMS. So this one is V RMS. And then soalan A, we want to find reactance. So remember kalau reactance, they always X. Always X and then of the inductor, which is XL lah. So XL is equal to 2 pi FL. Okay, tapi dekat sini we don't have the value for L. Value L ni kita tiada, so we cannot use this formula. So formula apa yang kita boleh gunakan? Anyone? Formula apa yang kita boleh gunakan? We cannot use this formula sebab kita tiada value of L. Now how to find XL? Guna V RMS sama dengan I RMS. Okay, XL. V RMS. Okay, thank you. Is equal to I RMS XL. Because kita sudah ada value ni. So masukkanlah 240 equal to 5 times with XL. So XL akan jadi sama dengan should be dapat 48 lah, 48 ohm. Okay, so now soalan B, the inductance of inductor, which is value for L. So now kita sudah ada XL, kita boleh gunalah formula ni. So formula ni kita boleh gunakan to find the XL. So, to find the L. XL is equal to 2 pi FL. So XL sama dengan 48, 2 pi F adalah 50 Hz times with the inductance. So inductance akan sama dengan
0.153 Henry. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Okay. So, example 12 ni benda yang sama juga. So, tu nanti kamu boleh buat. Miss tak perlu bincang lah. Okay. Any question so far? Tiada, Miss. Tiada, Kalau Miss. tiada soalan, okay, Miss proceed untuk kita tengok RCL pula. Okay, so boleh proceed kan? Okay, so kita tengok RCL basic circuit. RCL ni maksudnya kita ada 3 komponen dalam satu circuit. So ada 3 lah, kita ada resistor, capacitor dan inductor. Yang tadi Miss explain tu nama dia pure circuit. Maksudnya hanya ada satu komponen saja. Dia tidak mix dengan komponen yang lain. Okay, so now we have RCL basic circuit, which is connected to AC source. So apabila connected to AC source, maksudnya dekat sini, this value will be the VRMS. So kalau VRMS kita connect, maksudnya current yang lalu tu adalah IRMS. Okay, since dia adalah series circuit, so current yang lalu akan samalah for the whole circuit, which is same value. Okay, but yang berbeza adalah value in each component. So dekat sini akan ada value for VL, VR and VC, which is akan berbeza. Okay, so this one, now we have 3 components kan, so kita boleh cari total impedance. Okay, remember sebelum ni Miss cakap impedance tu adalah total resistance dekat dalam circuit kan. So now kita ada 3. So formula untuk find the impedance will be equal to R square plus XL minus XC square and then square root. So ni adalah formula dia, memang tetaplah formula ni, and then memang akan dibagi dalam list of formula di dalam exam. And then if we are not given the value for R square, XL, XC ni, tetapi kita akan dibagi value untuk voltage across each component. So we can use this formula. Basically dia adalah benda yang sama, it's just that kita ubah dia in terms of voltage. So V dekat sini maksudnya VRMS lah, which is total voltage, adalah sama dengan VR square plus VL minus VC square. So this formula is not given in the exam. Yang dibagi this one sahaja. And then we have what we call as phase angle. Ni adalah phase angle. Macam yang sebelum ni kita pernah cakap kan, phase angle. Okay, phase angle is equal to, okay, tangent phi is equal to VL minus VC over VR. Since VC, VR ni adalah sama dengan IRMS times with XC, this one kan semua. So kita masukkanlah dekat sini, should be IRMS sebab dia adalah current yang sama, so we can cancel out. That's why in the end kita punya equation, kita punya formula akan jadi sama dengan this one. Tangent phi is equal to XL minus XC divided by R. Okay, so for the total voltage, okay, total voltage untuk this circuit adalah sama dengan VRMS is equal to IRMS times with Z. Z adalah the impedance, which is total, this one lah. Okay, so dekat dalam chapter 6 ni, you are required to sketch a phasor diagram. Okay, memang adalah dalam learning outcome di mana kita kena sketch phasor diagram. So phasor diagram, okay, dia ada dua benda, in terms, dua terms lah. First, kita boleh tulis dia sebagai in terms of impedance. Di mana pergi kanan always the value for resistance, pergi atas always the value for XL, bawah always the value for XC. And then vector yang kita dapat adalah impedance. So this one depending on the value. So kalau value XL, let me check dulu.
Okay, kalau value XL bigger than XC, okay, sebab kita punya this one kan, kita punya formula ni. Kalau XL bigger than XC, so kita akan dapat positif lah, akan dapat positive angle. So kalau positive angle maksudnya vektor yang kita dapat adalah di atas. Okay, kalau XL ni smaller than XC. So kalau kita kirakan dekat sini, kalau XL adalah smaller than XC, kita akan dapat angle tu sama dengan negatif. So kalau angle negatif, maksudnya Z tu akan ada di bawah. Ni adalah bila angle kita negatif. So depending on the value for XL lah. So this one, so kamu kena ingat this one lah. Kalau XL is bigger than XC, kita akan dapat vektor di atas, which is angle kita akan dapat positif. Kalau XL ni smaller than XC, kita akan dapat dia punya vektor dekat bawah, which is angle dia negatif. Yang lain akan sama. So bila mau sketch phasor diagram, kita akan start ke kanan R, atas XL, ke bawah XC. And then vektor yang kita dapat ni, Z ni, depending lah pada angle yang kita dapat nanti kira lah. Kalau dia negatif, which means kita punya vektor dekat bawah. Yang lain akan sama. So this one kalau kita mau lukis phasor diagram in terms of impedance. Kalau in terms of, okay, kalau kita mau lukis in terms of voltage, ubah je lah. Dekat sini akan jadi voltage lah. Sini akan jadi voltage. Sini akan jadi VR. Sini akan jadi VL. Sini akan jadi VC. Okay. Kamu sebenarnya tengok dekat sini je. So we have Z kan sebab dia ada vektor. Z this one. Z adalah sama dengan R square. Okay. Plus with XL minus XC. Kalau kita guna V, which is V akan sama dengan VR. Plus with VL minus VC square. Okay, this one just perlu ingat je lah. And dalam exam, formula yang dibagi is this one. 1 dan 2. Yang lain tidak dibagi. This one and this one. So yang lain ni, this one kamu kena ingat lah. But usually it's just, kalau tengok, kita bandingkan dekat sini, kita just ubah je lah dia in terms of voltage kan. Okay, boleh faham kan so far? This one is the concept lah for RCL basic circuit. Okay, so. Boleh, Miss. Okay, thank you kerana respon. Okay, so now kita bukan hanya ada 3 komponen sahaja dekat dalam circuit. Kita boleh ada 2 komponen. So we can either have RL circuit or RC circuit. Maksudnya kalau RL circuit ni, this one adalah RL circuit. Di mana kita hanya ada resistor dan inductor. And this one we have RC circuit. Di mana kita ada resistor dan capacitor. So, kalau kita ada dua komponen sahaja, now kita punya impedance sudah jadi R square plus XC square. Okay, so maksudnya, kan original formula tu macam ni kan. Kalau kita ada RL kan, RL circuit, maksudnya kita tiada C. So C ni kita just anggap dia kosong lah. Kita buang je dia. That's why bila nanti akan jadi R square plus XL square, which is this one. R square plus XL square. So kita ingat satu formula saja, which is formula ni. Formula ni lah. So benda yang tiada tu, kalau tiada capacitor, so this one anggap kosong. Kalau tiada inductor, this one anggap kosong. Tapi dia punya pairs tu always ya. Macam contoh kan, tiada XL tiada kan, Miss. Jadi dia punya XC tu negatif lah, Miss. Sebab dia minus. Tidak. Kalau dia negatif pun, sebenarnya sebab dia square kan, bila dia square nanti dia akan hilang lah juga negatif tu. Oh, okay, Miss. Okay. So dia punya combination ni always resistance with inductance ataupun resistance with capacitance. Dia tidak akan
C dengan L tiada lah. Combination tu tidak wujud. Dia either resistance and capacitance or resistance and inductance. Okay. So meaning that here V is equal to IZ, which is Z adalah the impedance. Samalah for this one. So this one, phasor diagram dia ni kalau, that's why Miss cakap kita akan hafal satu je. Hafal this one je. So kalau kita tiada XL, ni this one tiada kan. Maksudnya kita punya phasor diagram dekat sini je. These two. This one tiada kan. Kita anggap dia tiada. So maksudnya semua ni di atas ni tiada lah. That's why kalau kita tiada XL, so kita ada this phasor diagram only. Maksudnya kita buang benda yang tiada tu. That's why kita kena ingat satu phasor diagram je yang lengkap, yang ada 3 komponen. So bila sudah dia jadi 2 komponen, kita buanglah. Tiada VL, so kita buang VL. So tiada VC, kita buang VC. So this one kalau VL, kan sepatutnya VC tu di bawah kan? Tapi kita tiada VC tu. So kita buanglah. Kita just ada VL dan VR sahaja. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Sorry, kejap. Kita bincang 2 soalan lagi. Boleh kan? Boleh, Miss. Bincang 2 soalan. Which is soalan. Mana sudah soalan tu? Soalan example 15. Example 15 ni di mana kita ada 3 combination lah. Okay, example 15 dekat sini kita ada inductor, resistor dan capacitor. Okay, so now given here we have the equation. Kita dibagi equation V is equal to 156 sin 120 pi t, which is, and then kita dibagi 65 millihenry inductor, which is value for L. So L 65 millihenry, and then 10 ohm resistor, and then 35 microfarad capacitor. So this one 35 micro, this one adalah 10 ohm. Okay, so now calculate the impedance of the circuit. So impedance is value for Z. So we want to find value for Z, di mana dia punya formula adalah R square plus XL minus XC square and then square root. So now kita ada value resistance, which is this one. But we don't have XL and XC. Yang kita dibagi adalah L dan C. So kena cari dahululah XL dan XC. So XL sama dengan 2 pi FL. Okay. So now we are not given the value for F dekat sini. Kita tiada value for frekuensi. So mana mau cari frekuensi ni? Okay, frekuensi ni kita kena tengok daripada sinilah. So V is equal to 156 sin 120 pi t. Di mana dekat sini adalah value for omega. Omega kan? So we can actually find F from the omega. Tapi kita tidak mau buat kerja 2 kali. Di mana sebenarnya dekat sini 2 pi F ni adalah sama dengan omega kan? So XL akan jadi sama dengan omega L. So masukkanlah, which is 120 pi times with the L 65 milli, which is -3. So akan dapat XL. Okay, kira dulu XL sama dengan 24.50. 24.50 ohm. Okay, thank you. And then kita mau cari XC pula. So XC is equal to 1 over 2 pi FC. So it will be 1 over omega C. So masukkan omega 120 pi times with C 35 micro, which is next exponent -6. So XC akan sama dengan 0.0
75.79. 75.79 ohm. Okay, so now sudah dapat XL, XC. So boleh masukkan dalam ni. Dalam equation ni, which is Z is equal to R square 10 square plus XL 24.5 minus 75.79 square. And then squarekan akan dapat the impedance. $52.26 ohm, Miss. 52.26 ohm. Okay, semua dapatkan? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Alright, Dapat, Miss. so next one, kita tengok example 16. Miss, Ya, ada lagi soalan tuh. ada lagi kah soalan dia? Oh, Dia tanya, resonance. ah, Resonance ni, okay, kita belum masuk lagi sebenarnya. This one sepatutnya Miss masuk dekat next video, 6.4. So this one nanti Miss akan bincang dekat dalam video yang Miss buat nanti ya. Okay, boleh? Miss. Okay, kita tengok example 16. Okay, example 16, RCL juga kita ada 3 komponen, L, R and C. Okay, so soalan kat sini, a resistor, capacitor and inductor are connected in series with AC voltage. Okay, the voltage across 3 components are shown in the circuit. So kita dibagi voltage lah. Maksudnya dekat sini 5 volt, 4 volt, 8 volt ni adalah value for, this one adalah value for VL, this one adalah VR, this one adalah VC sebab dia adalah voltage dekat komponen ni sahaja. Okay, first draw a phasor diagram to show the indicated voltage. So we want to draw phasor diagram in terms of voltage. Okay, so macam yang tadi juga, VR is always to the right, and then VL dia always pergi atas, and then VC dia always pergi bawah. Okay, so now kita kena tentukan kita punya vektor tu di mana. Adakah dia di atas ataupun di bawah. So tengoklah dekat sini. Kan Miss cakap tadi kalau VL bigger than VC, kita akan dapat angle tu positif. Maksudnya vektor tu akan di atas. So kalau VL smaller than VC, angle yang kita dapat adalah negatif, which is vektor tu akan di bawah. So now mana yang lebih besar ni? VL adalah 5 volt, VC adalah 8 volt. So maksudnya VL is smaller than VC. So angle yang kita dapat adalah negatif. So meaning that the vector V akan letak di bawah lah. So ni akan ada the V and then this will be the phase angle. Okay, so macam ni je lah kita punya phasor diagram. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Soalan B, calculate the voltage of the supply. So we want to find the voltage V dekat sini lah. So V dekat sini, how to find? Kita gunakan formula yang tadi. Maksudnya formula tu. Okay, kita gunakan formula yang ni. Because we want to find V dekat sini kan. V dekat sini adalah V dekat source, which is VR square plus VL minus VC square. So guna yang tu, V is equal to VR square plus VL minus VC square and then square root. So masukkan saja because kita sudah dapat value tu. So 4 square plus 5 minus 8 and then square root kan. So dapatlah value for V.
5 volt, Miss, Miss. kenapa dekat kelas ada I, Miss? Kenapa dekat? Dekat apa? Dekat kita punya nota ada V equal to I square root R square plus begitu. Mana tu ah? Muka surat Oh, 21 yang tuh, tu. Miss. Yang macam ni kan, V Ah, is equal to I R square plus XL minus XC square and then square root. Okay, so this one actually sama je dengan this one. Benda yang sama. Ya, Miss. Sebab kalau kita buka kurungan dia tu sebenarnya VR tu kan sama dengan IR. VL pula akan sama dengan I XL. And then VC pula akan sama dengan I XC. So dia adalah benda yang sama. This one dengan this one ni adalah benda yang sama. Tapi kita tidak gunakan this one lah. Sebenarnya di dalam exam kita nak guna this one. Boleh. Dia adalah benda yang sama je tu. oh, oke, Miss. Oke, Miss. Okay. Okay, semua dapat 5 volt kan? Dapat, Miss. Okay, second one. Find the phase difference between the current and the voltage. Okay, phase difference ni sebenarnya adalah phase angle, this value. Sebab dia cakap between the current and the voltage kan. Sebenarnya kita punya phasor diagram, current ni always to the right. Sebenarnya dalam phasor diagram tu akan ada value for I lah. So we want to find the angle between I and V. Which is guna formula yang dibagi. Which is tangent phi is equal to VL minus VC divided by VR. Which is VL adalah sama dengan 5 tolak 8 bahagi dengan 4. So akan dapat angle. So angle yang ni kita akan guna dia dalam degree. Sebab so kita punya diagram macam ni kan. Dia bukan diagram yang sine tu. Kalau diagram yang sine kita boleh dalam radian. But this one kita guna dalam degree. So you should get negative lah because V minus L, V is smaller than L, VL is smaller than VC kan. So you should get negative, which is negative 36.9. Betulkah juga tu? Betul, Miss. Betul kan? Dapat 36.9. So negatif dekat sini, okay, to indicate that V ni adalah di bawah lah. Which is betul lah kita punya phasor diagram. Okay, kalau mau letak dalam in terms of radian, boleh juga. Sebenarnya radian pun diterima. So kalau radian dapat berapa? Cuba tekan. Radian you should get negatif juga, which is 1.54, Miss. 1.54. Ya kah? 1.54. Yang lain dapat nombor yang sama. 0.64. 0.64. Macam mana dapat 1.54, Isaac? 0.64. Oh, salah tekan, Miss. Salah tekan. Okay. So kalau mau letak radian, boleh. Tapi kena tulislah radian macam ni. Jangan tulis degree lah. So kalau degree tu maksudnya nanti orang akan confuse dia sebagai degree macam ni. So kena tulis radian. So jawapan dua-dua diterima lah. This one and this one. Tapi usually kita akan guna dalam degree lah. Because kita punya phasor diagram ni macam ni kan. So angle kat sini selalunya adalah angle dalam degree, bukan radian. Okay, boleh. Any questions so far? Tiada, Miss. Okay, Tiada, tiada soalan. Sebenarnya kita ada 2 example lagi. Mau Miss bincang atau kamu buat sendiri? Bincang lah, Miss. Bincang, kamu boleh go on kan ni? Kamu Boleh, dah Miss. overload. Sendiri lah, Miss. Bincang lah, Miss.
Ada yang Ada bincang, ada yang Miss. mau bahas. Radu je. Ada je. Okay, kita bincang lah. So that nanti ada yang confused. Nanti ada yang tak buat tu sebenarnya. Miss tahu juga tu. Okay, kita bincang lah dua lagi example. Okay, example 13 and 14. Okay, example 13 ni adalah di bawah RL circuit. Okay, macam mana kita tahu dia RL circuit? Okay, kalau kita baca soalan. Okay, soalan, a solenoid having an inductance 5 millihenry and resistance 2.5 ohm is connected to 12 volt. So dekat sini dia mention inductance 5 millihenry and then resistance. So kita hanya ada L and R sahaja, which is why lah kita, this one adalah RL circuit, which is connected to 12 volt, which is ni adalah VRMS. And then 50 Hz AC supply. So ni value for F. Now calculate the impedance. Okay, we want to calculate the impedance, which is value for Z. Okay, so kan initially Z ni dia adalah R square plus XL minus XC square and then square root. This one kan initially. But now kita ada R and L saja. Kita tiada C. So C ni kita boleh padam lah. Okay, this one boleh padam. So kita punya equation tinggal macam ni je. Okay. So we want to find that this value of Z. So we have the value for R. We don't have the value for XL. So kena cari XL dahulu, which is equal to 2 pi FL. So 2 pi F adalah 50. Dan L adalah 5 milli, which is eksponen negatif 3. So akan dapat XL, which is equal to 1.57. 1.57 ohm. Okay, so boleh masukkanlah Z will be equal to R square 2.5 square plus 1.57 square. So dapat impedance 2.95. 2.95 ohm. Okay, semua dapat impedance. Dapat Miss. Okay, so next one, we want to find RMS current in the circuit, which is IRMS. So how to find this one? So kalau IRMS, kita boleh guna dua cara lah, which is kita guna V RMS is equal to I RMS times with, okay, dia akan times with Z. Sebab ni adalah combination kan? Ataupun kita boleh gunakan I0, which is equal to I RMS times with square root of 2. Tapi this one we are not given the I0, so tidak perlu guna this one lah. So guna yang ni je, which is this one adalah 12 times with Z 2.95. So akan dapat I RMS equal to 4.07 Miss. 4.07 ampere. Okay, so last one. Calculate the phase difference between the current and the voltage. So phase difference dekat sini adalah sama nama dengan phase angle, which is simbol ni. So we want to find this symbol. So guna je formula, which is tangent phi is equal to XL divided by R. Okay, so XL tadi adalah 1.57 divided by 2.5. So angle will be equal to 32.13.
32.13 degree. Okay, so kalau mau letak dalam meridian, it will be 0.56. Iyakah? 0.56 meridian. Iya, Miss. Okay, so either way lah, kita boleh guna this one or this one. Dua-dua pun betul. Boleh semua? Boleh, Miss. Okay. Okay, so tiada soalan? Tiada soalan. Next one. Okay, last one. Example 14. Mana sudah example 14? Example 14. Okay, this one. Okay, so example 14 is under RC. Okay, so now we have a 1000 resistor and a 2 microfarad capacitor connected in series with alternating voltage, source of 12 volt and frequency 50 Hz. Okay, so now kita ada value for resistance, capacitance, and then this one adalah V. Ni adalah F. Okay, so first question, calculate the current flowing. Okay, so always remember current flowing is actually the value for I RMS. Itu adalah current flowing. So we want to find that value. Okay, how to find I RMS? Okay, kita boleh gunakan V RMS is equal to I RMS times with Z. But we need to find Z first. So, kena cari Z dahulu. Di mana Z adalah sama dengan R square plus XC square. And then XC kita tiada, cari XC dululah. XC sama dengan 1 over 2 pi FC. Which is 1 over 2 pi times F adalah 50 times with C. C adalah 2 exponent negative 6. So XC sama dengan Satu 1591.5 Miss. 1591.5 ohm. Okay. So masukkan R square is 1000 square plus 1591.5 square. So dapat Z. Dapat 1879.59. 1879.59 ohm. Okay, so now kita ada Z, bolehlah cari this one. So V RMS adalah 12 sama dengan I RMS times with Z 1879.59. So I RMS is equal to 6.38. 6.38 6.38 ampere. Exponent Tak ada negative 3, Miss. Exponent negative 3 ampere. Okay, semua dapat?
Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, so next Dapat. one. Okay, soalan B, calculate the voltage across the capacitor. So now we want to find voltage across capacitor, which means, nak buat pula. Which means, okay, kita ada this one kan? Kita ada RC circuit. Maksudnya kita mau VC. Kita mau voltage dekat sini je, across capacitor, which is we want to find VC. So how to find VC? Okay, Miss tulis di atas ni. Soalan B, we want to find VC. So kalau VC, it will be equal to IC times with XC. And then IC dekat sini adalah sama sebab dia adalah series kan. IC akan sama dengan current flowing. Which is current flowing tu yang kita kira tadi lah, I RMS. So VC is actually equal to I RMS times with XC. So masukkan 6.38 exponent negative 3. Okay, times with XC 1591.5. Okay, so akan dapat VC, which is voltage across the capacitor. $10.15. 10.15 volt. 15. Okay. Okay, so any questions so far? Tiada, Miss. Okay, kalau tiada, last soalan. Last soalan, phase angle of the circuit, which is so soalan C, we want to find this one, phase angle. So phase angle tangent phi is equal to XC over R. So masukkanlah XC tadi 1591.5 divided by 1000. So akan dapat phi, okay, phase angle sama dengan 57.85 degree, Miss. 57.85 degree. Salah, Miss. 6. Salah. 6. Lupa bundar, Miss. Okay. 57.86 degree. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, ada soalan so far? Tiada, Miss. Okay, so tu je lah example untuk 6.3. So tadi kita sudah tengok yang first kali di mana kita ada 3, which is RCL circuit. Kita ada 3 komponen. So apabila ada 3 komponen, kita gunakan formula ni lah untuk cari impedance. And then this formula untuk cari phase angle. Okay, so kalau salah satu tiada, macam yang Miss cakap lah tadi, kalau kita ada RL circuit sahaja, C tiada kan? So no C. So this one kita padam. So akan jadi ni je lah kita punya formula. So kalau kita ada RC, L kita tiada. So yang dipadam adalah XL. Okay, macam tu je. So basically kita just ingat satu equation saja dekat sini, this one. Actually dah boleh ingat pun. Equation ni, formula ni dibagi masa dalam list of formula. Kamu just perlu tahu formula apa yang kita perlu gunakan. Okay? Boleh semua? Boleh, Boleh, Miss. Isaac tu macam jauh je. Dah lah, Boleh. dekat sana, Miss. Dekat sudah. Okay. So, tiada soalan sebelum Miss end the lesson for today? Ya ada. Miss sihat kah, Miss? Okay, Miss sihat. Oh, terima kasih sebab bertanya. Kamu tu sihat kah? Siapa yang kena swab test tu? Kami, Miss, sekarang kami pergi swab. Sinol, Miss, sinol.
Kasihan kena kuarantin. Ya, Siapa Miss. yang Besar bukan lubang yang- hidung si Nol, Miss. Besar lubang Miss, hidung dia. arak-araknya Miss ya boleh terasa lah lagi naik kereta. Lama sudah tidak naik kereta nih, Miss. Kenapa? Kamu naik kereta pergi mana? Pergi Miss membidai. hati-hati Miss dekat Sinol Miss. Nampaklah dunia luar sekejap kan? Naik Begitulah kereta nih, pergi. Miss. Oh, kamu pergi swab test di luar. lampu isyarat tuh. Oh, nampaklah lampu isyarat. Hidup Tolong umpama cerita roti semua kadang di rupanya. atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Aduh. Jadi yang blok sebelah ndak kena swab test. Indah, Miss. Tidak, Miss. Kami Kami tetap tidak. Okay, nasib lah. Miss doakan semoga semuanya sihat lah. Yeah. Miss Sedap pun kita baik-baik, boleh Miss. kita boleh buat face to face lagi sekali sebelum exam. Hopefully dapatlah buat face to face. Amin, insyaallah. Amin. Okay. Amin. So kalau tiada soalan, kita end the lesson today lah. So next one nanti Miss akan buat video. Okay, boleh? Boleh. Okay Miss. Okay, so that's all for Okay, Miss. today. Thank you. Thank you Miss. Okay, bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you Bye, Miss. Okay. Miss thank you. Thank you, Miss. Terima Bye. kasih, You're Miss. welcome. Farah belum mandi. Thank you, Miss. Okay, bye. Azmira, bangun Azmira. Dia nama lift Mira. lagi. Azmira tidur Miss. Azmira, bangun Azmira. Azmira bangun. Dia nama lift lagi. Mira bangun. Nanti Miss kasih keluar dia. Okay Miss. Oke, Miss. Bye, Okay, Miss. bye. Bye.